how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wan Isa. So bagaimana dengan hari anda hari ini? Hopefully anda dalam keadaan sihat sejahtera di bawah lindungan Tuhan. So hari ini saya nak sharekan kepada anda satu resepi, satu menu yang saya kira saya cipta sendiri. Idea ni saya dapat daripada seseorang. Masa tu saya duduk kat Melaka, dia jual popia carbonara. Jadi apabila saya makan popia carbonara, saya kata wah, very kreatif sebab daripada popia boleh berintikan carbonara. So next time saya tunjukkan kepada anda bagaimana nak menyiapkan popia carbonara. Tapi hari ni daripada idea tu saya masak menu ni, saya masak menggunakan lontong ataupun ketupat yang dimasakkan dengan Alfredo punya, dia macam fettuccine Alfredo punya pasta tu, tapi kita gantikan dia dengan lontong. Memang sedap. Saya buat sekali dan saya decide saya nak paparkan kepada anda untuk tayangan dekat saya punya channel. Tanpa membuang masa, mesti anda terujakan macam mana lontong dimakan dengan cheese. Sedap ke? Kalau nak tahu sedap ke tak sedap, kena tonton video ni daripada A sampai ke Z sampai habis. Jangan skip walau sikit pun, nanti takut anda buat tak jadi. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyediakan lontong Alfredo cheese, my version Portu Jawa. So let's check it out this video. Also look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Bahan utama kita pada hari ini adalah lontong ataupun ketupat ataupun nasi empit. Tapi ni adalah lontong. Saya buat lontong segera. It's a very instant lontong yang direbuskan 3 jam 4 jam untuk dapatkan lontong untuk kita buat menu kita pada hari ini. This is a rice cake. So as you know, today we want to make a lontong Alfredo cheese, or in English they call Alfredo cheese lontong or rice cake, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bahan-bahan untuk kita buat lontong Alfredo cheese ni dia sama seperti kita buat fettuccine Alfredo, okay? Pasta tu kan, yang pasta fettuccine tu, tapi kita gantikan dia dengan lontong, okay? Okay, also firstly we need this one is a rice cake or lontong secukupnya untuk one portion, around 10 pieces lah, dalam 10 ketul macam tu, cukup kan? And I need this one is a breast chicken, chicken meat. Kita perlukan isi daging ayam. So kita kena potongkan dia panjang-panjang macam ni, ya. We cut to be like this, long like this. Kita akan potongkan nanti. Rasa kuah kita tidak terlampau kosong, saya suka tambahkan sedikit daging ayam yang kita cincang. Chicken meat, around half cup, dalam setengah cup macam tu cukup. And we need this one is a cheese, our cheese. And this one is a chopped garlic, bawang putih yang telah kita chop. Kita menggunakan full cream milk, susu penuh krim ni, dalam satu kotak kecil ni, around 200 ml 200 ml, okay. And this one is a spring onion, daun bawang secukupnya. Both of this one is optional, pilihan. Kalau you nak letak, tak letak pun tak apa. Tapi saya suka dapatkan aroma dia yang rich, yang kaya. Saya suka tambahkan. And little bit of oregano leaf, daun oregano. And little bit of basil leaf, daun basil sedikit. Kalau dekat rumah, cendawan shiitake kat rumah saya memang sentiasa ada. Sebab dia kering, senang disimpan. So kita menggunakan, rasa dia lagi sedap kalau kita campurkan dengan cheese. This one adalah shiitake mushroom, 2 pieces. And then we must cut to the small pieces. Kita kena cencangkan dia. Kita potong-potongkan dia halus, okay. This one is a chopped Holland onion, bawang Holland yang telah kita chop sedikit, agak-agak. And this one is a black pepper, lada hitam secukupnya, okay. Itu saja. So now let we make our Alfredo cheese lontong, okay. So, sekarang kita kena preparing kita punya daging kita, kita kena potongkan dia tipis, dan dia memanjang, supaya senang kita nak masak dia. Kita masak sekejap dia dah masak. So saya suka iriskan dia panjang-panjang macam ni. Kalau you tak suka iris panjang, you boleh bakekan kat oven, you boleh panggangkan dia seketul-seketul macam tu, lepas tu you potong-potong, okay. Tapi saya suka buat yang besi macam ni, okay. Ni kita potongkan. Kita punya cendawan shiitake kita pun potongkan dia kecil-kecil, kita chopkan dia, okay. Alright. Chop to the small pieces, okay. Like this, okay. Ini memberikan rasa yang sedap kepada cheese kita, and do it all. So kita nak marinatekan sekejap kita punya chicken meat. So kita bagikan little bit of black pepper, lada hitam yang telah kita haluskan. And this one is the salt and sugar, garam dan gula sikit, okay. And we marinate it, kita perapkan dia, okay. Ratakan dan kita perapkan, okay. Sekarang kita gratedkan kita punya cheese, kita parutkan kita punya cheese kita, kita punya keju kita parutkan, okay. Ni beli kat kedai RM2 sebab tu dia macam tu, murah. Dia cepat terkopak macam tu. Jangan beli kat kedai RM2, dia tak tahan lama,
Tapi bolehlah untuk parut je kan. Ini cukup untuk seorang. Untuk satu porsi segini cukup Kita punya cheese kita segini cukup untuk seorang Okay. Okay, so now we give a little bit of olive oil minyak olive minyak zaitun secukupnya untuk kita menumis. Okay, so sekarang kita sautekan Holland onion dan juga garlic, bawang putih dan juga bawang Holland. And we saute it, okay? Kita tumiskan, okay? Sampai dia terbit bau, sampai dia layu, okay? Apabila dia dah telah kekuningan macam ni, after it golden brown, selepas dia warna terperang-perangan macam ni, so we add in this one is the chopped shiitake mushroom, cendawan shiitake yang telah kita chop. And this one is a chicken mince meat kita masukkan. And we saute it. Kita teruskan menumiskan dia, okay? Letakkan daging supaya lagi meriah, dia punya daging ayam ni. You boleh gunakan daging pork, you boleh gunakan daging lembu terserah kepada kita rasa anda, okay? Okay, so look at this, nampak dia dah agak garing, dah agak masak kita punya daging kita, okay? So jangan lupa letakkan salt and sugar, garam dan sedikit gula okay, untuk rasa Dan letakkan air sikit masukkan sedikit air. Plus quarter cup of plain water, okay? Jadi dia dah mendidih. Masukkan full cream milk susu penuh krim. Semuakan. And mixing well, kita adukkan dia merata, okay? Dia dah mula mendidih, dia dah agak boiling macam tu. So kita masukkan kita punya grated cheese keju yang telah kita parut, kita masukkan semua. Okay. And we mixing well, kita adukkan merata, okay? Bila kita dah masukkan cheese dalam 2-3 minit, dia terus mengental dia terus memekat sebab kita tak gunakan banyak susu So dia dah jadi sos untuk kita makankan dengan lontong kita. Dia ada banyak cheese kat sini lot of cheese, okay? So now ready to be served. Kita akan hidangkan dengan kita punya lontong kita. Tapi sebelum tu kita kena preparing kita punya ayam kita dulu, okay? So now kita masukkan minyak zaitun lagi, little bit of olive oil, the stove, kita hidupkan api. Gorengkan kita punya daging ni sampai dia kering agak kering okay? Macam sate tu Kalau boleh ada terburn sikit terbakar sikit, tu sedap okay? Kita just masakkan dia 1-2 minit je, jangan overcook nanti dia keras daging dia. Sebab daging ayam ni dia keras bukan macam daging babi So dia sekejap je, okay? So now kita switch off the stove, kita tutupkan api. Jadi dia masih lembut lagi, nampak ni. Sekejap je, kita just panggangkan dia sekejap je. Dia masih lembut kan, okay? Kita gaul-gaulkan supaya dia dapat ada rasa macam terburn sikit Tapi ni dah cukup Ini adalah sos Alfredo kita, cheese. So kita tuangkan dekat atas dia, okay? Walau mami, memang sedap okay? Dekat bahagian tepi ni kita letakkan daging ayam okay, kita hiaskan dengan daging ayam our chicken meat yang telah kita panggangkan sekejap tadi tu So kita taburkan dengan daun bawang, okay, like this. Dan juga nanti kita taburkan dengan cheese taburan cheese ke atas tu, okay? And then now ready to be served, kita akan hidangkan dia. Okay y'all, tada! So ini dia lontong Alfredo cheese ataupun in English they call Alfredo cheese rice cake ataupun lontong ataupun ketupat, my version Portu Jawa. So look at this, nampak ni ada cheese yang telah dihias cantik, taburan daun bawang dengan dia punya lot of chicken yang ni telah dibakar sekejap dia telah dibakar and soft and tender. So now I zoom it for you, okay? Bless, oh Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others.
In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah lontong dengan cheese yang diberi nama sebagai lontong Alfredo cheese. My version Portu Jawa. This one is the Alfredo chicken, okay? You boleh gantikan dengan daging lembu, daging sapi ataupun daging pork, terserah kepada cita rasa anda. So tanpa membuang masa, marilah kita rasa apa yang telah kita masakkan pada hari ini. Ini satu resepi yang baru, kita ambil lontong dan juga dia punya sos dia, cheese ni jemput makan semua. Wow, so a lot of cheese. Sedap sangat kan? Memang sedap. Sebab tu saya tunjukkan kepada anda. Sebab saya dah buat pertama kali, sedap, dan saya tunjukkan kepada anda, okey? Satu gaya baru, resepi baru, my version. Belum dipaparkan lagi dekat mana-mana channel tau. Even orang pun tak tahu. Saya cuba sendiri dan rasa dia memang sedap. Gabungan di antara orang Barat, Eropah dan juga orang Asia. Memang sedap. Kita punya lontong kita ni dirasa macam kita makan spaghetti juga, sebab spaghetti tu dia macam karbohidrat juga kan, tapi kita gantikan dia dengan lontong. Memang sedap Dan ini adalah daging ayam yang telah dimarinate cukup dengan garam dan gula. You kena orang kata tumiskan dia, panggangkan dia, bakarkan dia sekejap jangan terlampau lama, sebab kalau you bakar terlampau lama nanti dia kering, dia garing dan dia keras daging ayam. Jadi sekejap, 1 minit, 2 minit memang dia akan masak dan dia lembut, soft and tender. Okay, kita ambil satu lagi, kita ambil lontong kita ni, kita cecahkan dia dengan sos Alfredo ni. Memang sedap you all. Lot of this. Sampai melekat-lekat lebat cheese tu dia melekit Tadi semasa saya rekodkan video tu, saya terlupa nak letakkan oregano dengan basil, nak record. Jadi kalau you nak letakkan oregano dengan basil, you letak, tak letak pun tak apa, itu adalah optional. Tapi kalau you nak ada aroma yang bau yang sedap seperti ni, you boleh letakkan. Kalau tak letak pun tak jadi masalah, dia pun dah sedap juga, okey? Wow. Dia macam lontong darat. You tahu tak lontong darat? Lontong darat tu maksudnya lontong yang dimakan dengan kuah kacang je. Tapi kali ni kuah kacang tu kita gantikan dengan kuah cheese Alfredo tu. Memang sedap. Dan ayam dia mesti kena lembut jangan keras Wow. Makan lagi dengan kita punya lontong. Wow. Gustoso. Enak. Tetap. So kepada anda semua, bagaimana? Nak cuba tak punya resepi ni? Cuba tahu, sebab memang sedap. Saya tak tunjuk kalau tak sedap Jadi sedap, you kena cuba. Buatlah kalau ada lontong musim-musim raya tu lebih banyak kan. Rajin-rajinkan diri kan. Anak-anak pun suka kalau you bagi macam ni, confirm dia makan sedap Macam macaroni cheese, tapi kita gantikan dia dengan lontong, okey? Kalau pakai nasi tak sesuai, sebab nasi tu seketul kena pakai lontong macam ni baru dia sedap, okey? So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye.